في الأول غير سمع كيفاش كتنطق. Où puis-je trouver un glacier? Où puis-je trouver un glacier? فاش كتنطق؟ Trouver un glacier? واخا. ها كيفاش تقول؟ فين محل الحلوى؟ في الأول غير سمع كيفاش كتنطق. Où puis-je trouver une confiserie? Où puis-je trouver une confiserie? فين أجي كيفاش نطق؟ واخا. دابا أجي نتعلمو كيفاش نقولو فين محل الألعاب؟ في الأول غير سمع باش تتعلم كيفاش نطق. Où puis-je trouver un magasin de jouets? Où puis-je trouver un magasin de jouets? كيف؟ Jouets. Où puis-je trouver une confiserie? واخا. ها كيفاش تقول فين التيران؟ اسمع وعاود. Où puis-je trouver une aire de jeu? Où puis-je trouver une aire de jeu? Où أخرى. magasin de jouets, glacier et un parc. واخا. ها كيفاش تقول في الحديقة العمومية؟ في الأول غير سمع النطق. Où puis-je trouver un parc? Où puis-je trouver un parc? Où est-ce qu'il y a un zoo et une aire de jeu? واخا. اسمع كيفاش تقول كاينة شي حديقة الحيوانات في هذه المنطقة؟ Est-ce qu'il y a un zoo par ici? Est-ce qu'il y a un zoo par ici? لا تفقل على كيف. غير سمع. Où puis-je واخا. ها كيفاش تقول فين يمكن ليا نرضع ولدي؟ في الأول غير سمع. Où puis-je allaiter mon enfant? Où puis-je allaiter mon enfant? Est-ce que les zoos par ici? واخا. ها كيفاش تقول مسموح للأطفال؟ في الأول غير سمع. Est-ce que les enfants sont autorisés? Est-ce que les enfants sont autorisés? قول. Que les يعاود بصوت. enfant est allergique. Mon enfant est allergique à un de jouets. واخا. اسمع كيفاش تقول الطفل ديالي عنده حساسية من. Mon enfant est allergique à un magasin de jouets. واخا. اسمع كيفاش تقول الطفل ديالي عنده حساسية من. Mon enfant est allergique à. Mon enfant est allergique à. كيفاش تقول Je. دابا تقول فين يمكن ليا نشري لي كوش؟ Où puis-je acheter des couches? Où puis-je acheter des couches? دابا اسمع ومن بعد عاود بصوت عالي. Où puis-je acheter des couches? Où puis-je acheter des couches? Mon enfant. Où puis-je trouver une aire de jeu? واخا. اسمع كيفاش تقول ولدي مريض. دابا غير سمع. Mon enfant est malade. Mon enfant est malade. دابا اسمع ومن بعد عاود بصوت عالي. حاول يكون النطق ديالك بحال الصوت المساعد. Mon enfant est malade. Mon enfant est malade. بس بعد عاود بصوت عالي. حاول غير. Où puis-je acheter? Où est la pharmacie? Je. واخا. ها كيفاش تقول فين جا الفرماسيان؟ غير سمع. Où est la pharmacie?